आपको भी नीचे करना पड़ेगा। थोड़ा सा नीचे, हाँ थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा नीचे। तुमने पीछे बैठेगा ना, पीछे स्क्रीन नहीं देख सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। एक तो स्टेज मैनेज करना पड़ता है, या पूरा जलसा स्टेज के ऊपर है। आपने पीछे बैठना है ताकि लोग स्क्रीन देख सकें, क्योंकि मैं आप सबको अभी एक छोटी सी फिल्म दिखाऊंगा जब मैं तकरीर कर रहा हूंगा, जब मैं आपको बताऊंगा। अभी नहीं तो मैं फैसलाबाद के लोगों, पहले तो इतनी गर्मी में, इतनी शदीद गर्मी में इस तादाद में आने का, मुझे इज्जत देने का मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आज खास तौर पे या ख्वातीन का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मैं अपनी ख्वातीन से माजरत करना चाहता हूं, जो दो इस्लामाबाद और लाहौर के जलसे में जो उनसे ज्यादती हुई, मैं आज आपसे माजरत चाहता हूं। लेकिन मैं आज आपसे वादा करता हूं कि कभी भी तहरीक-ए-इंसाफ के जलसे में आगे से कोई भी हमारी ख्वातीन के ऊपर एक उंगली भी नहीं उठा सकेगा। हमने खास अपने तहरीक-ए-इंसाफ के टाइगरों को ट्रेन किया हुआ है कि जो भी हमारी ख्वातीन के पास आया उनको ऐसा फेंटा लगाया जाएगा कि कभी आगे से जुर्रत नहीं करेंगे। मैं यहां अपने मजदूरों को, यहां किसान भी आए हुए हैं, उनको भी खुशामदीद कहता हूं। यहां बिजनेसमैन भी आए हुए हैं, कई इंडस्ट्रियलिस्ट ने भी मुझे कहा वो आएंगे, उनको भी खुशामदीद कहता हूं। नौजवानों को खास तौर पे खुशामदीद कहता हूं। माशाअल्लाह, मैं समझता था कि मैं इतनी 21 साल गर्मी में क्रिकेट खेल के मैं गर्मी बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन माशाअल्लाह जो आज आपने गर्मी बर्दाश्त की है 47 डिग्रीज, माशाअल्लाह। और इंशाअल्लाह ये जुनून है जो बनाएगा नया पाकिस्तान। ये आपका जज्बा है जो इस मुल्क को तब्दील करेगा। मेरे पाकिस्तानियों, आप जरा थोड़ी खामोशी, मेरी बात सुनिए आपने गौर से। मैं अपने पाकिस्तानियों को याद कराना चाहता हूं कि पाकिस्तान एक बहुत अजीम ख्वाब का नाम है। एक अजीम ख्वाब का नाम है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क बना था जो सारी दुनिया के मुसलमानों ने खुशियां बनाई थी कि दुनिया में वाहिद मुल्क इस्लाम के नाम पे बना है। मैं ये चाहता हूं कि यहां जो हमारी माइनॉरिटीज, हमारी अकलियतें, वो भी सुन लें कि मेरा पाकिस्तान का ख्वाब क्या है। मेरे पाकिस्तान के ख्वाब में सारे इंसान कानून के सामने एक बराबर। मेरे पाकिस्तान में सारे पाकिस्तानियों के लिए एक कानून, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, मसीह हो, जो भी हो, इंसान हो, क्योंकि रब्बुल आलमीन है, इंसानों का खुदा है, रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है। इसलिए मेरा जो पाकिस्तान है, जो कायदे आजम का पाकिस्तान है, जो मेरे नजरियाती रोल मॉडल इलामा इकबाल का पाकिस्तान है,
میں پہلے آپ کو بتا دوں پاکستان کیا تھا. مجھے نیو یارک میں یونائٹڈ نیشنز کی کانفرنس میں یونیسیف کا امبیسڈر تھا. وہاں مجھے البینیا کا پرائم منسٹر ملا آج سے 20 سال پہلے. اس نے کہا ہم چھوٹے سے تھے جب پاکستان کا اعلان ہوا. ہم غلامی کر رہے تھے ان دنوں میں. ہم نے ریڈیو پہ سنا کہ ایک اسلام کے نام پہ ملک بنا ہے. کہتا ہم نے مٹھائیاں بانٹی البینیا میں, ایسٹرن یورپ میں ہم نے مٹھائیاں بانٹی. تو میرے پاکستانیوں یاد رکھیں, آپ ایک عظیم قوم آپ نے بننا ہے. آپ ایک عظیم سوچ کی وجہ سے بنے تھے. ہم نے ایک ایسا ملک بننا ہے جو ساری مسلمان دنیا کے اندر ایک مثال بنے گا, عدل اور انصاف کا نظام بنے گا. ایک ایسا ملک بنے گا جو مغرب بھی جب دیکھے گی, ہمیں دیکھے گی تو وہ کہیں گے یہ دیکھو یہ پاکستان جا رہے ہیں, یہ پاکستانی پھر رہا ہے. سچے انسان, بڑے انسان, بڑے کردار کے انسان, صادق اور امین, یہ ہے خواب. جب ہم اپنے آپ کو بدلیں گے ملک بدل جائے گا. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہیں کرتی. مجھے ہاتھ کھڑے کر کے بتاؤ, کیا آپ تیار ہو حالت بدلنے کے لیے؟ میں تیار ہوں, آپ تیار ہیں, اور مجھے وہ وقت بڑا قریب نظر آ رہا ہے. لیکن اس سے پہلے کبھی بھی کسی بھی قوم کو جدوجہد کیے بغیر اللہ نے آزادی نہیں دی. نوجوانوں, آپ نے اگر ایک عظیم ملک بننا ہے اور بنانا ہے تو آپ سب کو, ہم سب کو مل کے جدوجہد کرنی پڑے گی. یہ ہے فیصلہ آباد. یہ فیصلہ آباد تھا پاکستان کا مینچسٹر, انڈسٹریل شہر, مزدوروں کا شہر. ایک وہ شہر جو پاکستان میں, جس کی وجہ سے ایکسپورٹس فیصلہ آباد کی پاکستان سے ہمیں باہر سے ڈالرز آتے تھے کیونکہ یہاں ایکسپورٹ سب سے زیادہ تھی. یہ وہ شہر تھا جو جب یہ خوشحال ہوتا تھا کراچی کی طرح پاکستان خوشحال ہو جاتا تھا. اور آج فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں, ٹیکسٹائل انڈسٹری برے حالات میں ہے. لوگ فیکٹریاں بیچ کے ریل اسٹیٹ میں چلے گئے ہیں. فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں, مزدور بے روزگار ہیں. کبھی پوچھا ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ ہماری اتنے بڑے لوم کے مزدور جو لوم کی فیکٹریوں میں کام کرتے تھے, ہمارے بیچارے, مجھے خاص طور پہ پیغام بھٹے کے مزدوروں نے کہا کہ ان بیچاروں کو 1000 روپیہ ملنا چاہیے تھا, 1000 اینٹوں کا تقریباً 1000 روپیہ, 500 روپیہ بھی نہیں ملتا. ہر جگہ سے کسان رو رہا ہے چاروں طرف. بیچارے کسانوں کو 1300 کی بوری آٹے کی ملی تھی, 1100 پہ بیچاروں کو مشکل سے بیچ رہے ہیں اپنی گندم. سارا گرمی میں, سردی میں, برے وقت میں کام کر کے آج کسان بیچارہ, اس کو پیداوار کی قیمت نہیں مل رہی. ہمارے نوجوان بے روزگار پھر رہے ہیں. فیصلہ آباد میں سب سے زیادہ بے روزگاری ہے, اور کیونکہ بے روزگاری ہے جرم بھی سب سے زیادہ فیصلہ آباد میں, سب سے زیادہ جرم ہے. تو میرے فیصلہ آباد کے لوگوں, یہ کیوں ہے سب کچھ؟ پوچھیں اپنے آپ سے کہ کیوں اللہ کے عذاب آیا ہوا ہے ہمارے ملک کے اوپر. سردیوں میں گیس نہیں, گرمیوں میں بجلی نہیں, ہر دوسرے دن قیمتیں بڑھ رہی ہیں. میرے پاس یہاں پورے کاغذ ہیں قیمتیں کتنی بڑھی ہیں کہ کس طرح ہر چیز کی قیمت بڑھتی جا رہی ہے. دال
आम आदमी जो दाल खाता है 50% उसकी कीमत बढ़ गई। दूध, बच्चों को जो दूध देना होता है, दूध की कीमत देखें, सूखे दूध की कीमत देखें, 20% वो बढ़ गई, 40% वो बढ़ गई। तो क्यों हो रहा है ये आपसे? और इसलिए मैं अभी पैनामा की तरफ आऊंगा। ये जो पैनामा है, ये पैनामा की वजह से आपको अब समझाऊंगा कि हो क्या रहा है। 20 साल पहले मैंने सियासत शुरू की और मैं 20 साल से कहता गया कि जब तक इस मुल्क से करप्शन खत्म नहीं होगी, आम आदमी की करप्शन नहीं, साहिब इक्तदार की करप्शन, जब तक इस मुल्क में सियासतदान इक्तदार में आके मुल्क लूटना बंद नहीं करेंगे, हमारे मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है। आज अल्लाह अल हक है, मालिक यौमुद्दीन है, इंसाफ का खुदा है। 20 साल मैं कहता रहा अपने लोगों को कि आपके लोग इस मुल्क में सिर्फ इक्तदार में आते हैं पैसा बनाने के लिए। और मैं 20 साल से कहता रहा, और जो मुझे सुनना पड़ा 20 साल में, मुझे जाती अटैक किए गए और शादी की, मेरी बीवी को यहूदी लॉबी कह दिया। वो बेचारी वहां से मुसलमान होकर यहां आती है और कहती जी यहूदी लॉबी, कि किसी तरह इमरान खान का मुंह बंद करवा दो। जाती हमले, उस बेचारी बीवी के ऊपर केस कर दिया टाइलों का कि जी टाइलें स्मगल करने जा रही है। वो जो बेचारी उस घराने से छोड़ के पाकिस्तान, कहते जी टाइलें स्मगल कर रही। मेरे ऊपर क्या क्या नहीं किया गया। डीजल के ऊपर 98% टैक्स, पेट्रोल के ऊपर 50% टैक्स। जो आप अपना मोबाइल का फोन कार्ड लेते हैं, 100 रुपए में से 43 रुपए टैक्स। हर चीज पे टैक्स लगता है, आपकी जेब से निकलता है, होता पे आपका है, खाता कोई और है। हम समझते हैं जी ये तो जो गवर्नमेंट का पैसा चोरी हो गया, आपका पैसा चोरी होता है। इसलिए पाकिस्तानियों, गरीब होता जा रहा है, अमीर होता जा रहा है, आहिस्ता आहिस्ता गुर्बत बढ़ती जा रही है। करप्शन मुल्क को खोखला कर रही है। हमारे पास पैसा ही नहीं मुल्क चलाने के लिए। पैसे वाले लोग टैक्स ही नहीं देते। वो क्यों नहीं टैक्स देते? क्योंकि वो यहां से पैसा चोरी करके ऑफशोर पैनामा कंपनीज के अंदर छुपाते हैं। जब पैसा बाहर जाता है तो पैसा कैसे इकट्ठा हो मुल्क चलाने के लिए? जब बड़े बड़े लोग टैक्स नहीं देते तो पाकिस्तानियों टैक्स आपको देना पड़ता है महंगाई के जरिए। ये क्यों फैसलाबाद में क्यों बंद हो रही है? फैक्ट्री क्यों बंद हो रही है? क्योंकि खर्चा इतना ज्यादा हो गया है, टैक्सेस की वजह से इतना महंगा हो गया है। यहां कुछ भी फैक्ट्रियों में मुकाबला करना हिंदुस्तान, बांग्लादेश से इतना मुश्किल हो गया है क्योंकि महंगाई इतनी ज्यादा है। खासतौर पे बिजली इतनी महंगी हो गई है कि हमारी फैक्ट्रियां मुकाबला नहीं कर सकती, इसलिए फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। अगर हमने इसको ठीक करना है, पाकिस्तानियों अपनी जेहन में डाल लेना, जब तक हम करप्शन जब तक नहीं खत्म करेंगे, ना यहां सरमाकारी होने लगी है, ना यहां नौकरियां मिलने लगी हैं, ना हम गुर्बत खत्म कर सकते हैं, ना हमारे पास पैसा होगा मुल्क चलाने का। लिहाजा कर्जे लेने पड़ेंगे। कर्जे पे मुल्क चल रहा है। हर रोज 6 अरब रुपया कर्जा लेता है ये पाकिस्तान। पिछले 3 साल में 5000 अरब रुपए का कर्जा लिया है। आपको अंदाजा है ये कितना है? 5000 अरब रुपया। आप जानते हैं कि 10 साल पहले सारी पाकिस्तान की तारीख 60 सालों में पाकिस्तान का कर्जा था 5000 अरब रुपया। सिर्फ
3 सालों में इस नून लीग की हुकूमत ने 5,000 अरब रुपया कर्जा मजीद चढ़ा दिया आप पे। ये कर्जा आप देंगे महंगाई के जरिए। IMF कहेगी हमें पैसा चाहिए, पैसे की वजह से आपके ऊपर चीजें महंगी की जाएंगी, पेट्रोल पे टैक्स, बिजली पे टैक्स, गैस पे टैक्स, आप टैक्स देंगे, चीजें करो तो बस उसी करो, पैसे करो बढ़ जाओ तुसी इंसान होता आवे बाकी आवे इमरान होता मुल्क बचावे कप्तान आवे बाकी। अच्छा जी, अब मैं सिर्फ आपको ये जरा पैनामा की कहानी सुनाना चाहता हूं ताकि आप समझ जाएं ये हुआ क्या। ये हुआ ये, एक मिनट सुने सुने सुने, हुआ ये, और इसलिए मैं चाहता हूं आप सब बैठ जाए ताकि पीछे वो लोग देख सके। बैठ जाए, आपको मैं चाहता हूं कि एक फिल्म देखें ताकि आपको पता चले कि हुआ क्या इस मुल्क के साथ। हुआ क्या कि एक इंकशाफ होता है इंटरनेशनली, बाहर एक बड़ी वकीलों की कंपनी, उसका कंप्यूटर हैक हो जाता है, उसमें से इंकशाफात निकलाते हैं। 150 दुनिया के टॉप सहाफी बैठ के उनको 1 साल देखते हैं, और उसके बाद जो चीज सामने आती है वो ये कि दुनिया में बड़े बड़े कई बिजनेसमैन भी थे, लेकिन कई बड़े बड़े सियासी लोग अपना पैसा अपने मुल्क से उन्होंने इन कंपनीज के पीछे छुपाया हुआ था, बड़ी बड़ी जायदादें ली हुई थी, और उसके अंदर नाम आ गया नवाज शरीफ के बच्चों का। अब जब नाम आ रहा तो हम अपोजिशन ने मियां साहब को कहा कि मियां साहब बताएं कि किधर से आया पैसा। अब सुने जरा, मियां साहब को सिर्फ 4 जवाब देने थे। हमने जब मियां साहब के बच्चों का नाम आया और वहां पैनामा के पेपर्स पे जिन्होंने कहा गया कि लंदन में मिफेयर में 4 महंगे तरीन फ्लैट इनके नाम के थे, तो हमने कहा मियां साहब 4 सवालों का जवाब दे दें कि क्या आपके पास जायज पैसा था, क्या आपकी जायज कमाई थी, ये बता दें, क्या आपने इस कमाई पे टैक्स दिया था, ये बता दें, और क्या ये पैसा पाकिस्तान से बाहर कानूनी तौर पे गया था, ये बता दें, और चौथी चीज ये थी कि ये बता दें कि जो फ्लैट का जो एक कहते हैं सेल्स डीड के, जब आप फ्लैट खरीदे उसकी एक कागज होते हैं, वो दिखा दें। अब मुझे ये बताएं कि कोई हमने कोई गलत बात पूछी, बताएं ना आप, ये कोई गलत बात पूछी? यही जो मैं मियां साहब से पूछ रहा था, मैंने कहा यही आप मेरे से सवाल करें। उन्होंने, मैंने भी एक लंदन, मैं तो क्रिकेट खेलता था, मैंने फ्लैट लिया, मैंने बता दिया, मैंने कहा ये मैं 17 साल वहां काउंटी क्रिकेट खेलता था, पैसे कमाता था, टैक्स देता था, उसका मैंने ये फ्लैट था, और ये मैंने इतने पे खरीदा, इतने पे बेच दिया। तो वही जो मैंने अपने जवाब दिए, मैंने कहा मियां साहब आप भी जवाब दे दें। 1.5 महीना हो गया, जवाब नहीं मिल रहा। तो मैंने, जब हमने ये जवाब ढूंढे तो मियां साहब 1.5 महीना हो गया, बजाय जवाब मिलने के तोता मैना की कहानी शुरू कर देते हैं। हमेशा हम सवाल कुछ पूछते हैं, जवाब आना शुरू हो जाता है 1937 में हम कितने अमीर थे, फिर हमारे से कितने जुल्म हुए, फिर हम वो वहां से यहां से पैसा दुबई लेके गए, उधर फंस गए। अब कहा जी दुबई पैसा लेके गए तो बैंक के जरिए लेके गए, उन दिनों में तो इजाजत ही नहीं थी बैंक, स्टेट बैंक की परमिशन के बाद। उस वक्त के फाइनेंस सेक्रेटरी ने, फाइनेंस मिनिस्टर मुबशर ने कहा हमारे से तो पूछा ही नहीं इन्होंने,
वहां फंस गए। फिर उधर उन्होंने कहा जी हमने इतनी कमाई की दुबई में कि उस कमाई से हमने सऊदी अरेबिया में स्टील बना दी। वो दुबई में जो उन्होंने जिस बैंक से कर्जा लिया था उसने कहा इन्होंने तो कर्जा ही नहीं पूरा कर सके, डिफॉल्ट करके बीसीसीआई, उधर फंस गए। फिर उन्होंने कहा सऊदी अरेबिया से कमाई करके हमने 2005 में फ्लैट खरीदे। अब हमने मियां साहब लैंड रजिस्ट्री निकाल ली फ्लैटों की। जब लैंड रजिस्ट्री डाली तो पता चला कि 2005 नहीं 10 साल पहले आपने फ्लैट खरीदे थे। अब मियां साहब उधर फंस गए क्योंकि हमारे पास रजिस्ट्री है। फिर एक हुआ केस मियां साहब के ऊपर, अल तौफीक बैंक ने केस किया हुदैबा परमिल के ऊपर, इन्होंने कर्जा लिया वो नहीं वापस कर सके। वो जो केस था उस केस में लंदन के हाई कोर्ट ने फैसला कर दिया नवाज शरीफ के खिलाफ, इनके खानदान के खिलाफ। उस फैसले में 1999 में लंदन के हाई कोर्ट ने चारों फ्लैट कहा कि बैंक को वापस कर दें अगर $33 मिलियन नहीं देंगे। वो भी हमारे पास आ गई, डॉक्यूमेंट हमारे पास आ गई। अब मियां साहब इसका जवाब दें। आपने कहा 2005 में लिए फ्लैट, हमारे पास डॉक्यूमेंट है आपने 10 साल पहले लिए। फ्लोर ऑफ द हाउस असेंबली में जाके आपने सारी कौम के सामने ये कह दिया। अब मैं सवाल पूछता हूं कि जो प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट में झूठ बोलता है, क्या उसको प्राइम मिनिस्टर रहने का हक बना है? मुझे यह बताएं कि अगर आप एक प्राइम मिनिस्टर के ऊपर एतमाद ही नहीं कर सकते तो वो कैसे रखवाली कर सकता है आपके पैसे की? आप उसको टैक्स कैसे देंगे जब वो आप असेंबली में आके अगर इस चीज पे झूठ बोल सकता है तो पता नहीं कितने और झूठ बोलता है। अब मैं चाहता हूं कि ये फिल्म देखें क्योंकि ये 5 लोग उन फ्लैटों की बात कर रहे हैं। 5 लोग, इनमें से 4 झूठ बोल रहे हैं, 1 सच बोल रहा है और आपने फैसला करना है सच कौन बोला है। जरा फिल्म चलाए। मेरी और मेरी वालदा की और एक मिनट फिर से निकाल के गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। फिर से ये जरा चुप करके सुने, आपने सुनना। चले जी। मेरी और मेरी वालदा की और बहन भाइयों की प्रॉपर्टीज ये कहां से निकाल के गए हैं? अल्हम्दुलिल्लाह पाक मीन के ऊपर जो अपार्टमेंट्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे। It's on a rent. I'm on a rent basis which comes from every quarter from Pakistan. हमारे वालिद मोहतरम भी कारोबार की खातिर दुबई पहुंचे और गल्फ स्टील के नाम से एक फैक्ट्री कायम की जो 10 लाख मुरब्बा फुट जमीन पर मुश्तमिल थी। 20 साल हो गए उन फ्लैट्स को खरीदे। ये अगर इस बात को प्रूव करते हैं, ये मानने को तैयार है ठीक है कि जो बिल्कुल कह रहे हैं सही कह रहे हैं। जद्दा स्टील मिल हो या लंदन के फ्लैट्स या और कोई अदायगी, पाकिस्तान से इनके लिए 1 रुपया भी बाहर नहीं आता। रिकॉर्ड पे है, हसन के टैक्स के जो रिकॉर्ड है उस पे है। मेरी सिर्फ लंदन में प्रॉपर्टीज तो दूर की बात है, मेरी पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मैं अपने वालिद के पास रहती हूँ। नेस्कॉन लिमिटेड और नीलसन लिमिटेड जो है उनको ओन करती हैं। उनका बेनिफिशियल ओनर जो है वो ये खादिम है, वो एक ट्रस्ट के तहत हैं और उनको होल्ड कर रही है इस वक्त मरीम नवाज शरीफ मेरी हमशीरा जो है। खास सऊदी अरब है, बरतानिया है, रिकॉर्ड पे है, टैक्स के रिकॉर्ड पे। पैसा कहां से है? रिकॉर्ड पे है। ये हैं वो जराए और वसाइल जिनसे लंदन के फ्लैट्स खरीदे गए। अच्छा आप बताएं कि इन 5 में से एक इंसान सच बोल रहा था, वो कौन था? चौधरी निसार कह रहे थे कि रिकॉर्ड या फ्लैट इनके हैं 20 साल से, और बाकी कोई कुछ कह रहा था। मियां साहब फिर तोता मैना की कहानी कि हम तो कभी पैसा लेके नहीं गए पाकिस्तान से बाहर। एक बेटा कह रहा है कि हमारा सारा पाकिस्तान से रेंट आता था। एक कह रहा है मरियम बीबी कह रही है हमारा तो मेरी तो कोई बाहर कंपनी नहीं है, मेरे पास तो असासे कोई नहीं है बाहर।
اور حسین شریف صاحب کہہ رہے ہیں الحمدللہ میری بہن کی بڑی کمپنیز ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ اب آپ کو سمجھ آ گئی. اب آپ کو سمجھ آ گئی کہ پاکستانی قوم جو سب سے دنیا میں زیادہ خیرات دیتی ہے وہ دنیا میں سب سے کم ٹیکس دیتی ہے. پھر سے سن لیں, دنیا کے اندر جو 4 سب سے زیادہ ملک ہیں جو سب سے زیادہ خیرات دیتے ہیں اس میں ایک پاکستان ہے. میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں. شوکت خانم کینسر ہاسپٹل کو ہر سال 350 کروڑ روپے ہر سال یہ قوم اکٹھا کر کے دیتی ہے. 350 کروڑ روپیہ. پشاور کا اسپتال بنانے گیا, میں اپنی قوم کے پاس پھر گیا. ایک طرف قوم 3.5 ارب روپیہ کا خسارہ شوکت خانم لاہور میں پورا کرتی ہے اور دوسری طرف 4 ارب روپیہ دیتی ہے شوکت خانم پشاور بنانے میں. یہ ہے پاکستانی, یہ ہماری قوم. بڑے دل کی قوم ہے, کھلے دل کی قوم ہے, خوف خدا ہے, آخرت کی فکر کرتے ہیں, اللہ کی راہ میں دیتے ہیں. کیا اگر اس قوم کو یہ اعتماد ہو کہ حکومت عوام کا پیسہ عوام پہ خرچ کرے گی, اسکولوں پہ خرچ کرے گی, ہسپتالوں پہ خرچ کرے گی. فیصل آباد جیسی جگہ جدھر تقریباً 70% لوگوں کو صاف پینے کا پانی نہیں ملتا, 70% لوگوں کو صاف پینے کا پانی نہیں ملتا. اگر حکومت کے اوپر اعتماد ہو, صاف پانی دے گی, ہسپتالوں میں دوائیں ہوں گی, بنیادی ضروریات پوری کرے گی. فیصل آباد میں 6 لاکھ لوگوں کو ہیپاٹائٹس بی اور سی ہے. 6 لاکھ لوگوں کو, کیونکہ یہاں کوئی بنیادی سہولتیں ہی نہیں ہیں, ہسپتال نہیں ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ لوگ ٹیکس دیں کیوں؟ لوگ اس لیے ٹیکس دیں کہ نواز شریف کے شاہانہ رہن سہن پہ. میاں صاحب نے اسمبلی میں کہا, یہ سنیں, ویسے میں آپ کو بتاؤں, میں نے جب میاں صاحب کو اسمبلی میں دیکھا میرا بڑا دل خراب ہوا. میں دیکھ رہا ہوں برا حال ہے, اسمبلی میں ایئر کنڈیشن میں گرمی لگ رہی ہے, بار بار پانی منگوا رہے ہیں, شکل پہ بیچارے گھبرائے ہوئے ہیں. میں بیٹھ کے سوچا, میں نے کہا اللہ کیا فائدہ ہوا اس پیسے کا کہ آدمی کا یہ حال ہو کہ برا حال ہے, پسینہ آیا ہوا ہے, پانی لے کے آؤ, پانی پی رہے ہیں, تقریر بھی پڑھ کے کر رہے ہیں. 30 سال ملک کی وزیر اعلیٰ سے لے کے 3 دفعہ پرائم منسٹر سے تقریر نہیں کی جا رہی. کیا فائدہ ہوا میاں صاحب, اس پیسے کا کیا فائدہ ہوا؟ اور وہاں کیا کہتے ہیں فیصل آباد کے لوگوں سنو کیا کہتے ہیں عمران خان, یہ کدھر سے پیسہ آیا عمران خان کے پاس؟ ایک ہیلی کاپٹر آ رہا ہے, ایک جا رہا ہے, کہتے بڑی بڑی گاڑی ہے, یہ پیسہ کدھر سے آیا؟ میں نے میاں صاحب کی شکل دیکھی, میں نے کہا میاں صاحب, دل میں سوچا کیونکہ وہاں میں کیا کہتا, وہاں تو مجھے وہاں کی بڑا افسوس آ رہا تھا. میاں صاحب مجھے ترس آ رہا تھا. دیکھیں میں کرکٹ جب کھیلتا تھا بڑے بھرپور طریقے سے مقابلہ کرتا تھا, آخری گیند تک لڑتا تھا, لیکن جب میرا مخالف ہار جاتا تھا نا, مجھے اس کے اوپر ترس آنا شروع ہو جاتا تھا. مجھے میاں صاحب پہ ترس آنا شروع ہو گیا. تو اب میں سوچا کہ یہ کہہ رہے عمران خان کا رہن سہن. میں آپ سب کے سامنے آج کہتا ہوں, میں اپنی قوم کے سامنے کہتا ہوں کہ میاں صاحب کسی بھی پاکستان کے ٹاپ اکاؤنٹنٹس کو, آڈیٹرز کو بلا لیں. میں لکھ کے آپ کو دیتا ہوں کہ جو آپ کے جاتی عمرہ کے لیے جو پولیس 2700 پولیس ہے جو آپ کو گارڈ کرتی ہے, 2700 پولیس, وہ جو کوئین آف انگلینڈ ہے, بکنگم پیلس بھی وہاں اتنی پولیس نہیں ہے. یعنی وہ برطانیہ
जो तकरीबन सारी 50 मुसलमान मुल्कों का सालाना आमदनी बरतानिया के बराबर है, उधर की भी जो क्वीन है उसके पास भी 2700 पुलिस नहीं है। मियां साहब का जो 2700 पुलिस के ऊपर सालाना खर्चा है, उस खर्चे के चौथे हिस्से में, सुन लें, जो पुलिस का इनका सालाना खर्चा है 2700 पुलिस का, उसके चौथे हिस्से में, उसके 25% पे मैंने बनी काला की जमीन भी खरीदी, मैंने उस पे घर भी बनाया, मेरा 15 साल का खर्चा भी निकला और अगले 10 साल का भी खर्चा निकल सकता है उसमें। मैं आपको अभी भी कहता हूं कि किसी भी ऑडिटर को बुला लें और लिख लें। देखिए मियां साहब, बात यह है कि ये कौम अब तक आपको समझती रही, आप ये जिस तरह मजलूम शक्ल आपने बनाई हुई थी, मुझे भी तरस आ गया और औरों को भी तरस आ जाता था कि देख भोला भाला बेचारा मजलूम नवाज शरीफ। लेकिन अब आपसे हमें जवाब चाहिए, आपसे इस कौम को अब जवाब चाहिए। और जवाब ये नहीं है कि सबको आपके ये जो आपके दरबारी हैं सबको कहें जी वो भी चोर है, वो भी चोर है, फलाना भी चोर है, सारे चोर हो, लेकिन पहले आपने जवाब देना मियां साहब, पहले आप जवाब दें। नाम आपका निकला है, आप में नौजवान है, आपको टेलीफोन मोबाइल इस्तेमाल करना आता है, अपना मोबाइल फोन जब भी आप निकालेंगे बत्ती जला के लिए नहीं, अपने मोबाइल फोन के ऊपर ICIJ के ऊपर गूगल करें, ICIJ, उसके ऊपर नाम पंच करें इमरान खान का, कि इमरान खान वो बताएंगे कि क्या इमरान खान के कोई असासे हैं बाहर कंपनीज में, वो होंगे जीरो, कुछ भी नहीं। यहां अलीम खान का आएगा, वो कहेंगे कुछ नहीं है, जहांगीर तरीन का आएगा, वो कहेंगे कुछ नहीं है, शाह महमूद का कहेंगे कुछ नहीं है। लेकिन जब शरीफों का कहेंगे तो बच्चों के नाम ही नाम आने शुरू हो जाएंगे। एक कंपनी नहीं, 2 कंपनी नहीं, 3 कंपनी नहीं। हसन शरीफ का लंदन में आप जानते हैं कि 1 हाइड पार्क प्लेस, एक घर का कितने पे बिका है? सोचें, एक घर कितने पे बिक सकता है? 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 650 करोड़ रुपया। मियां साहब किधर से पैसा आया? ये आपको जवाब देना पड़ेगा। और अभी तो ये शुरू हुआ है, अभी तो मुझे और खबरें आ रही हैं कि जनाब इधर भी इनके महल है, इधर भी गाय, इधर भी प्रॉपर्टी है, कोई कहता है सिंगापुर में है, कोई कहता है पेरू में है। तो मियां साहब बेहतर ये है कौम को बताएं आपके असासे किधर हैं, कितने असासे हैं, किधर किधर हैं दुनिया में। क्योंकि जब तक प्राइम मिनिस्टर का एहतसाब नहीं होगा, कोई हमें हक नहीं पहुंचता कि गरीब लोगों को पकड़ के जेलों में डालें। बेरोजगारी के, महंगाई के दौर में आम आदमी कुचला हुआ है, उसका बेचारा खर्चा पूरा नहीं हो रहा, वो चोरी करता जेल में, और यहां अरबों रुपए इस मुल्क से बाहर जा रहे हैं, और आप कहते हैं मैं जवाब दे नहीं हूं। मैं यहां, मुझे पता है कि यहां टीचर हैं, वो बेचारे स्ट्राइक पे हैं। मुझे पता है कि यहां जिस तरह मजदूरों ने मुझे कहा कि मैं उनके सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, देखें, और मैं नौजवानों आपको एक चीज कहना चाहता हूं, मैं अपने इंडस्ट्रियलिस्ट को एक चीज कहना चाहता हूं, सब ने अगर इस मुल्क को आपने अपने आप को बचाना है, इंडस्ट्रियलिस्ट ने इस मुल्क में महंगाई कम करनी है, नौजवानों आपने नौकरियां ढूंढनी है, अगर नौकरियां ढूंढनी है, ख्वातीन अगर आपको अपने बच्चों की फिक्र है कि वो उनको नौकरियां मिलेंगी, अगर आप देखना चाहते हैं कि आप एक खुशहाल मुल्क में रहना चाहते हैं, जब तक हम इस मुल्क में उभर के ताकतवर लोगों की करप्शन, जब तक हम उनका एहतसाब नहीं करेंगे, मेरी आज बात मान लेना, इस मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है। और अगर मुस्तकबिल अगर हमने उनका एहतसाब कर दिया, ये वो मुल्क बनेगा जो बनने जा रहा था। आज से 40 साल पहले तेजी तरक्की कर रहा था पाकिस्तान सारे खित्ते के अंदर सबसे आगे था, हमारी तालीम बेहतर थी,
ہمارے اسپتال بہتر تھے، ہمارے انڈسٹریلسٹ بہتر تھے، ہمارے بینکر بہتر تھے، ہماری سول سروس بہتر تھی. ہم وہ ملک تھے مثلا جو پی آئی اے آج جو یہ بیچنے کا سوچ رہے تھے، جو اربوں روپے کا نقصان کر رہی ہے. یہ پی آئی اے دنیا کی بہترین ایئر لائن مانی جاتی تھی. کیوں مانی جاتی تھی؟ کیونکہ اس ایئر لائن کے دو عظیم لیڈر تھے، ایئر مارشل اصغر خان اور ایئر مارشل نور خان. ایماندار تھے، پروفیشنل تھے، میرٹ ایئر لائن میں تھی. اس پی آئی اے نے ایمریٹس ایئر لائن بنائی، اس نے سعودی ایئر لائن بنائی، اس نے سنگاپور ایئر لائن بنائی. ہمیں فخر ہوتا تھا کہ ہم پی آئی اے میں بیٹھ کے سفر کر رہے ہیں. وہ ایئر لائن نقصان پہ نقصان کیے جا رہی ہے، اربوں روپے کا نقصان کیوں کر رہی ہے؟ کیونکہ جب آپ حکمران اوپر بٹھا دیں جو ہر چیز میں پیسے بنائے، کوئی بھی ملک نہیں چل سکتا. آپ نواز شریف کو برطانیہ کا پرائم منسٹر بنا دے، نہ برطانیہ 10 سال پاکستان سے برا حال ہو، میں آپ کو بتا دوں، ہمارے سے برا حال ہو جائے. بلکہ وہ یہاں روزگار ڈھونڈنے آئے. نواز شریف کو ادھر بھیج دیں اور تحریک انصاف کو یہاں کی حکومت دے دے، وہ ادھر سے یہاں لوگ آئیں گے نوکریاں ڈھونڈنے کے لیے. تو ہم نے آخر میں میں سب کو میری یہاں اقلیتیں جو بیٹھی ہوئی ہیں یہاں، خاص طور پہ مسیح برادری بڑی ہے، میں آپ کو پھر سے مسیح برادری کو کہنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ وہ پاکستان بنے گا جب آپ کو بالکل تحفظ ملے گی. تاجروں، فیصل آباد کے تاجروں، آج تک آپ سمجھتے تھے کہ میاں صاحب آپ کی مدد کریں گے. انشاءاللہ ہم تاجروں کو وہ ماحول دیں گے جدھر آپ ایمانداری زندگی گزار سکیں گے. یہ ٹیکسوں کی بارش نہیں کریں گے، پیسے والے لوگوں سے زیادہ ٹیکس نہیں وصول کریں گے، کرپشن ختم کر کے انشاءاللہ ملک کو اٹھائیں. اور سب سے بڑی بات، جو باہر پیسہ پڑا ہے پاکستانیوں کا، 200 ارب ڈالر باہر جو پڑا ہوا ہے، وہ آپ کی جماعت تحریک انصاف اس ملک میں انشاءاللہ واپس لے کے آئے گی. اور کسانوں، انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہم مل کے 23 تاریخ کو ہم آپ کے ساتھ شامل ہوں گے. لاہور میں آپ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہوں گے. اور میں پھر سے آپ سب کا شکر گزار ہوں. اور میں آخر میں صرف اس پہ ختم کرنا چاہتا ہوں کہ ہم پوری کوشش کریں گے ساری اپوزیشن کو اپنے ساتھ رکھنے کی، کیونکہ ہم چاہتے ہیں سارے مل کے یہ جو کرپشن ہے اس کے اوپر ایک اتحاد کریں، اور سارے مل کے ہم ایک ایسا احتساب شروع کریں جو اوپر سے شروع ہو، نیچے سے نہیں، اوپر سے. لیکن میں آج کہہ رہا ہوں کہ میری 20 سال کی اسٹرگل ہے. اگر باقی لوگ ہمارے ساتھ نہ چلے، میں آج آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ تحریک انصاف اور عمران خان آخر تک جائے گی، سڑکوں پہ جائے گی، جدھر بھی ہو جائے ہم اینڈ تک جائیں گے. ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا، ہم موقع دیں گے. اور اس کے بعد ہم نے اگر دیکھا کہ ہمارے ساتھ اگر باقی لوگ نہیں چلیں گے، اور میں کوشش کروں گا سب ہمارے ساتھ چلیں، کیونکہ میاں صاحب آپ کو پتہ ہے زیر خرید لیتے ہیں، بزنس مین ہیں. مولانا فضل الرحمان سب سے پہلے پہ کیا، اوروں کو بھی خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کو بھی پتہ چل جائے گا کون کدھر کھڑا ہے، کون ادھر. ایک طرف کرپشن بچاؤ تحریک چل رہی ہے اور ایک طرف نیا پاکستان بچاؤ تحریک ہوگی کرپشن کے خلاف. انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ کو سب پتہ چل جائے گا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. اور مجھے یقین ہے کہ جو میں 20 سال سے کرپشن کے خلاف جنگ لڑ رہا تھا، مجھے اب نظر آ رہا ہے کہ اللہ کی مدد سے انشاءاللہ ہم وہ اب جنگ جیت کے دکھائیں گے.